Ayo, ano inyo kain? Bread. Bread? Bread lang? Wala pa laman? Meron po. Ito po. Ano pangalan pa laman? Sweet Leona. Ah, ito pa laman. Opo. Sweet Luna. Ito sarap? Opo. Ah, saan ito mabibili? Sa ano po? Kontakan nyo lang po yung number na nasa ibaba. Ah, contact number. Ano? Pakibasa. Contact number ako. Ikaw basa. Sige. 0928-524-9387. Ah, ako tingin. 0928 524 9387. Dito contact. Tama. Opo. Opo. Kayo may-ari nito? Opo. The business of Princess Kiana Leona. Galing bata Creamy na. peanut butter. Bata So, pa, order. business na. Opo, sir. Order po kayo. Ayan. Kung kayo order, kayo tawag lang dito, bigay numero para kayo tikim bata pa runong na business. Yan. Ayan, galing oh. Yummy. Sir, gusto niyo tikman? Ako tikim, oh. Okay. Ako tikim. Sarap pala man, ha? Opo. Uy, para talaga sarap. Sarap pala man. Ikaw lagay. Opo. Oh. Wow. Sarap. Ikaw hawak. Ikaw hawak. Ako kain. Ako gutom na. Dapat ito ganyan, oh. Oh, sarap. Tapos ito ganyan, tapos ito topi Opo. para ako tipid kain. Sige, ako alis na ha. Ito kain ko. Sarap. Sarap. Yummy. Kayo order na. Number bigay amin. Salamat dito ha. Salamat tinapay ha. Thank you.